فيكم في هذا اللقاء مع وزير خارجية فرنسا بلد الصديق. قول كلمة فقط بالفرنسي. شيرامي ما في صوت. سبا؟ Ok, cette visite, vous m'entendez? Cette visite traduit l'attachement de la France à notre pays ainsi que son engagement à nos côtés pour accompagner nos efforts visant à vraiment surmonter les défis énormes auxquels nous faisons face, défis économiques, défis sociaux et défis politiques. تحديات كبيرة تواجهنا والتغلب عليها مسؤولية لبنانية، إن كانت تحديات اقتصادية اجتماعية أو سياسية. تحديات كبيرة تواجهنا والتغلب عليها مسؤولية لبنانية أساساً، والمالية والسياسية، وهي أصعدة متداخلة ومترابطة، لا يمكن العمل على صعيد دون صعيد آخر. من الأمور الضرورية جداً بناء شبكة أمان اجتماعي في لبنان، لأنها تطال أهم أوجه الحياة الكريمة للمواطن اللبناني. إن مؤتمر سادر يعكس مدى اهتمام فرنسا بلبنان، والمطلوب توفير المناخ الملائم لتنفيذ شروط سادر والمضي قدما بتنفيذ المشاريع التي تضمنها. علينا أن نعمل في هذا المجال وبشكل سريع. الوقت ضاغط والوقت يعمل ضد مصلحتنا حتى نكون صريحين جدا في هذا الأمر. وهذا يؤكد كما تناولنا في اللقاء أهمية المضي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأن ذلك يشكل شرطا ضروريا للمضي نحو الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي والإصلاح السياسي الشامل لخروج لبنان من المأزق الخطير الذي يعيشه. أود في هذه المناسبة أيضا أن أشيد بالدور الفرنسي في المشاركة وفي الدعم المستمر لقوة حفظ السلام المؤقتة في لبنان يونيفيل، ونحن عشية التجديد لهذه القوة، وقد أكدنا على أهمية عدم المس بعديد هذه القوة وعدم المس بمهامها حسب ما ورد في قرار مجلس الأمن ذات الصلة القرار 1701. كما أود أن أشكر السلطات الفرنسية على تقديمها الدعم والتشجيع على توفير كافة أنواع الدعم لشبكة المدارس الفرنكوفونية في لبنان. التعليم في لبنان هو أحد أهم عناصر القوة اللينة للبنان ولانتعاش لبنان وللتنمية والإنماء في لبنان. تحدثنا أيضا في قضايا المنطقة وأكدنا على أهمية معالجة كافة الأزمات حسب القرارات الدولية ذات الصلة، قرارات مجلس الأمن، وحسب المبادئ والأعراف الدولية. سأعطي الكلمة لوزير خارجية فرنسا وأشكره مجددا على هذه الزيارة وعلى أهمية هذا اللقاء، واتفقنا على الاستمرار في التواصل سواء تليفونيا عن بعد أو خلال زيارات عندما يسمح الوقت بذلك. Monsieur le ministre, la parole est à vous, cher Jean-Yves. Monsieur le ministre, la parole est à vous, cher Jean-Yves. Allez-y. Bien, mon cher Nassif. Je n'ai jamais vu une forêt de micros. Je n'ai jamais vu une forêt. Il fallait que je vienne à Beyrouth pour voir une forêt de micros. Beyrouth pour voir une forêt de micros. Il fallait que je vienne هذه أول مرة voir une forêt. أشهد أمامي هذا الكم الهائل من الميكروفونات. عزيزي نصيف، لم أرى أبدا هذا من الميكروفونات، وكان لازم أن آتي إلى بيروت لكي أرى. Mon cher Nassif, mesdames et messieurs, سيداتي سادتي، عزيزي صديقي نصيف، أنا مسرور للغاية بتواجدي معكم avec toi اليوم
في هذا المكان، Je suis rendu au Liban, وقد توجهت إلى لبنان deuxième visite en tant في هذه الزيارة الثانية بصفة وزير خارجية فرنسا بناء لطلب من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد Je ماكرون. suis ici, mesdames et messieurs, سبب وجودي هنا سيداتي سادتي هو أولا تأكيد et soutien دعم لبنان، دعم فرنسا واستمرار دعم فرنسا للبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني. فكما تعلمون هنالك رابط خاص للغاية بيننا وبين لبنان، وهنالك أيضا تاريخ مشترك، وأيضا نحتفل هذا العام العيد 100 لإعلان لبنان الكبير. هنالك بيننا أيضا روابط إنسانية وبشرية كبيرة. مشترك، وهذا العام سوف نحتفل ب100 إعلان لبنان الكبير، وبيننا أيضا روابط إنسانية قوية جدا تغذي مجتمعاتنا. Mesdames et messieurs, c'est aussi au nom de ces liens que je suis venu porter ici un message de vérité. L'heure est grave. Mesdames et messieurs, c'est aussi le Liban est dans une situation très préoccupante. Que je suis venu porter ici un message de vérité. L'heure est grave. أتيت لأحمل لكم رسالة. الوقت حرج للغاية، ولبنان يواجه وضع حرج للغاية. إن الأزمة الاقتصادية والمالية كبيرة للغاية، ولديها عواقب دراماتيكية حسية على اللبنانيين الذين يفتقرون يوما بعد يوم. كذلك سيداتي سادتي باسم هذه الموعد جئت احمل رساله تقول الحق. الساعه خطيره، لبنان في وضع مقلق جدا. الازمه الاقتصاديه تصف بهذا البلد مأساوية للبنانيين الذين يزدادون فقرا يوما بعد يوم. Ce que nous voulons éviter, نود أن نتجنبه هو أن تضع هذه الأزمة وتشكك بنموذج التسامح والانفتاح الذي يرتكز عليه لبنان وهو في قلب هويته. إذا أنا هنا لأؤكد إصرار فرنسا وإصرارنا نحن بالاستمرار بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، خاصة في هذه الأوقات العصيبة. الأزمة نموذج التسامح والانفتاح الذي قام عليه لبنان والذي هو في صميم هويته. وأتيت اليوم لأؤكد تصميم فرنسا avec la conférence CEDRE, nous avions proposé un contrat de confiance pour le rétablissement des projets de développement en échange des réformes structurelles nécessaires. Le besoin de changement est connu de tous. Un contrat de ces demandes de réforme que j'ai réaffirmé en décembre dernier à Paris dans le cadre du groupe international de soutien que j'avais convoqué. Ces demandes de réforme convergent d'ailleurs pleinement avec les attentes des Libanais. لبنان معروفة منذ فترة طويلة جدا، وكنا مع مؤتمر السادر اقترحنا إبرام عقد ثقة لتمويل مشاريع التنمية مقابل الإصلاحات الهيكلية الضرورية. الحاجة للتغيير معروفة من الجميع، وهذا المطلب بالإصلاحات الذي أعدت التأكيد عليه في يناير الأول الماضي في باريس في إطار مجموعة الدعم الدولية التي دعوت لانعقادها تلتقي تماما مع التطلعات اللبنانية. Les Libanais ont exprimé avec force leurs aspirations légitimes à travers le mouvement de mobilisation populaire engagé en octobre dernier. Ils sont descendus dans la rue pour marquer la soif de changement, pour marquer la volonté de transparence, de lutte contre la corruption et de meilleure gouvernance de tout un peuple. Cet appel n'a malheureusement pas été jusqu'ici entendu. عبر اللبنانيون بقوة عن تطلعاتهم المشروعة عن طريق التظاهرات الشعبية التي بدأت في تشرين الأول الماضي. نزلوا إلى الشوارع لكي يؤكدوا على ذوقهم للتغيير وإرادة الشفافية ومكافحة الفساد والحكم السليم الأفضل من أجل شعب بأكمله. وهذا النداء لسوء الحظ لم يسمع حتى الآن. Il est aujourd'hui urgent et nécessaire de s'engager de manière concrète dans la voie des réformes.
Et c'est le message que je suis venu transmettre à toutes les autorités libanaises et à l'ensemble des forces politiques. Et les attentes que j'exprime ne sont pas simplement celles de la France. Ce sont en premier lieu celles des Libanais et ce sont aussi celles de l'ensemble de la communauté internationale. اليوم من الملح ومن الضروري السير عمليا على درب الإصلاحات. هذه هي الرسالة التي جئت أحملها لكل السلطات اللبنانية ولمجمل القوى السياسية اللبنانية، والتطلعات التي أعبر عنها ليست تطلعات فرنسا فحسب، بل هي في المقام الأول تطلعات الأسرة الدولية بأكملها. Je pense en particulier à la relance des négociations avec le FMI, notamment à travers la mise en œuvre effective de l'audit de la Banque du Liban. Nous ne faisons pas d'illusions. Il n'y a pas d'alternative à un programme du FMI pour permettre au Liban de sortir de la crise. بشكل خاص إعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخاصة عن طريق التنفيذ الفعال لعملية تدقيق أو مراجعة حسابات البنك المركزي. دعونا لا نتوهم، ليس هناك من حل بديل لبرنامج صندوق النقد الدولي للسماح للبنان بالخروج من الأزمة. Je pense également à la réforme du secteur de l'électricité, qui est un chantier emblématique. Je veux le dire clairement, ce qui a été fait jusqu'à présent dans ce domaine n'est guère encourageant. وأقصد أيضا إصلاح قطاع الكهرباء وهو ورشة رمزية، وأود أن أقول بوضوح ما تم القيام به حتى الآن في هذا المجال ليس مشجعا. Je pense enfin à la lutte contre la corruption. Et le président Aoun s'est exprimé fortement sur ce sujet auprès de moi ce matin. Je pense à la lutte contre la corruption, je pense à la lutte contre la contrebande, ce qui est fondamental pour l'avenir du Liban, et dans le même esprit, l'indépendance de la justice et le renforcement de la transparence sont indispensables. إذا مكافحة الفساد ومكافحة التهريب وهذه أشياء أساسية لمستقبل لبنان، ومن نفس المنطلق استقلالية القضاء وتعزيز الشفافية وهي أمور لا بد منها. La France est prête à se mobiliser pleinement aux côtés du Liban et à mobiliser l'ensemble de ses partenaires, mais il faut pour cela que des mesures de redressement sérieuses et crédibles soient mises en œuvre. Des actes concrets sont attendus depuis trop longtemps. Et comme je l'ai dit récemment devant le Sénat français, aidez-nous à vous aider, c'est, mesdames et messieurs, le maître mot de ma visite à Beyrouth. فرنسا مستعدة لأن تحشد جهودها بالكامل إلى جانب لبنان وتحشد جهود مجمل شركائها، ولكن لذلك يجب أن يتم تبني وتنفيذ إجراءات تصحيح جدية وذات مصداقية. إن الإجراءات العملية هي المطلوبة والمتوقعة منذ فترة طويلة جدا، وكما قلت أمام مجلس الشيوخ الفرنسي ساعدونا لكي نساعدكم. سيداتي سادتي، هذا هو شعار زيارتي إلى بيروت. Le message que je suis venu porter au Liban est donc double. Celui de l'exigence et des attentes de la France concernant les réformes qui doivent être mises en œuvre par les autorités, et celui du soutien à l'attention du peuple libanais. Avec constance, la France se tient à ses côtés pour lui permettre de faire face à l'ensemble des défis auxquels il est confronté. الرسالة التي جئت أحملها إلى لبنان رسالة مزدوجة، الجدية في العمل والتوقعات التي فرنسا التي تتعلق بالإصلاحات التي يجب على السلطات اللبنانية أن تنفذها من جهة، ومن جهة ثانية الدعم للشعب اللبناني وبكل ثبات. فرنسا سوف تبقى إلى جانب الشعب اللبناني لتسمح له بمواجهة كافة التحديات. Dès le début de la crise sanitaire, nous sommes venus en aide au Liban. Notre soutien s'est notamment matérialisé par la livraison d'équipements médicaux. Ces mesures d'assistance ont bénéficié à un nombre restreint de pays, mais nous les avons orientés en priorité au bénéfice du Liban. Ce soutien en équipement s'est doublé d'un soutien financier dans le domaine sanitaire.
في بداية الأزمة الصحية ساعدنا لبنان، وهذا الدعم تجسد عن طريق تسليم التجهيزات الطبية، وهذه الإجراءات قد نفذناها لمصلحة عدد قليل جدا من الدول ووجهناها بشكل أولوي نحو لبنان، وهذا الدعم من التجهيزات الطبية أضيف إليه دعم مالي في المجال الصحي. La France déploie également une action humanitaire à destination des populations les plus vulnérables. Le montant de notre soutien humanitaire direct s'établira cette année à 50 millions d'euros. Nous appuyons principalement les services publics de base, notamment les structures de santé, mais il revient en premier lieu aux autorités libanaises de mettre en place des filets de protection sociale, dont Nassif vient de parler, pour l'heure inexistants, et de fournir aux Libanais des services publics et des infrastructures. فرنسا تقوم كذلك بعمل إنساني موجه للقطاعات الأكثر هشاشة من السكان، والمساعدة الإنسانية المباشرة سوف تصل هذا العام إلى مبلغ 50 مليون يورو، وسوف ندعم بشكل أساسي الخدمات العامة الأساسية وخاصة البنى الصحية، ولكن يتعين على السلطات اللبنانية في المقام الأول أن توجد شبكات الحماية الاجتماعية وهي حتى الآن غائبة، وأن توفر للبنانيين الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية وموضوع الشبكات الحماية الاجتماعية الذي تكلم عنه نصيف ليتر. Je suis également venu, mesdames et messieurs, pour marquer le soutien de la France à la jeunesse libanaise et au secteur éducatif. Les conséquences de la pandémie ont été terribles pour le million d'écoliers au Liban qui, comme nombre de jeunes du monde entier, ont été privés de classe pendant de longs mois. جئت كذلك لأعبر عن دعم فرنسا للشباب اللبناني ولقطاع التربوي، إن نتائج الجائحة كانت مروعة لمليون تلميذ لبناني، والكثير من الشباب في العالم حرموا من المدرسة لشهور طويلة. Cette crise est également celle des écoles francophones et françaises, puisque la France et le Liban partagent une histoire extraordinairement fertile en la matière. 61 000 enfants étudient dans les 52 écoles françaises sur tous les territoires libanais, plus 300 écoles chrétiennes francophones qui accueillent 190 000 enfants de toutes confessions. Face à la crise, notre mobilisation, à la demande du président de la République française, notre mobilisation a été totale. Le plan d'urgence pour l'enseignement français à l'étranger prévoit un segment spécifique pour toutes les familles des 52 établissements du réseau scolaire français au Liban. وهذه الأزمة هي أيضا أزمة المدارس الفرنسية والناطقة باللغة الفرنسية، لأن فرنسا ولبنان يجمعهما تاريخ متميز وخصب في هذا المجال. 61 تلميذ يدرسون في 52 مدرسة فرنسية على مجمل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى 330 مدرسة مسيحية ناطقة باللغة الفرنسية تستقبل 190 ألف تلميذ لكل الانتماءات المذهبية والطائفية. وأمام هذه الأزمة وبطلب من رئيس الجمهورية جندت فرنسا قواها بالكامل. إن خطط الطوارئ من أجل التعليم الفرنسي في الخارج تنص على شق خاص لأسر التلامذة في 52 مدرسة في الشبكة المدرسية الفرنسية في لبنان. Nous avons également décidé d'accélérer la mise en place d'une fondation pour les écoles chrétiennes d'Orient qui viendra soutenir tous les établissements francophones du Liban et de la région, dont chacun connaît la tradition d'accueil d'enfants de toutes origines et de toutes confessions. Je veux donc redire l'importance de cette francophonie que nous avons en partage avec le Liban, un modèle en soutien à l'éducation, au plurilinguisme et au respect de la diversité. ولقد قررنا كذلك الإسراع في إنشاء مؤسسة من أجل المدارس المسيحية في الشرق، وهي سوف تأتي لدعم المدارس الفرنكوفونية في لبنان وفي المنطقة. الكل يعرف تقاليد هذه المدارس باستقبال الأطفال أيا كان انتمائهم وأيا كان مذهبهم، وبالتالي أود أن أعيد التأكيد على أهمية الفرنكوفونية التي تجمعنا بلبنان، نموذج من الدعم للتربية والتعددية اللغوية واحترام التعددية.
Enfin, Monsieur le ministre, cher Nassif, nous maintiendrons notre soutien à l'armée libanaise, colonne vertébrale de cet État, et aux forces de sécurité dans leur ensemble qui jouent un rôle crucial pour garantir la stabilité et la sécurité du pays. Il est essentiel que l'État libanais affirme son autorité et son contrôle sur l'ensemble de son territoire, et il est indispensable que l'ensemble des responsables libanais respectent et préservent ce principe de dissociation du pays des crises qui traversent la région. معالي الوزير أيها الصديق العزيز، أخيرا سوف نبقي على دعمنا للجيش اللبناني العمود الفقري لهذه الدولة ولقوى الأمن اللبنانية، والتي تلعب دورا حاسما من أجل ضمان استقرار وأمن البلاد. ومن الأساسي أن تقوم الدولة اللبنانية بالتأكيد على سلطتها وسيطرتها على مجمل أراضيها، ولا بد كذلك من أن يحترم كل المسؤولين اللبنانيين ويحافظوا على مبدأ النأي بالبلد من الأزمات التي تمر بها المنطقة. Je ne peux pas parler du contexte régional difficile dans lequel s'inscrit le Liban sans évoquer la guerre en Syrie. Le Liban accueille sur son territoire avec une grande générosité, je dois le souligner, un nombre très important de réfugiés. Nous en avons conscience et je veux une fois de plus saluer les efforts des Libanais pour permettre cet accueil et les assurer que nos efforts ne faibliront pas pour permettre un retour sûr et un retour digne des réfugiés en Syrie. ولا يسعني أن أتحدث عن الأوضاع الإقليمية الصعبة التي يعيش فيها لبنان دون أن أتطرق إلى الحرب في سوريا. لبنان يستقبل على أراضيه بسخاء كبير جدا، وأود أن أشير إلى هذا الموضوع. إذا يستقبل على أراضيه عددا كبيرا جدا من اللاجئين ونحن ندرك ذلك. ومرة أخرى أود أن أحيي جهود اللبنانيين الذين سمحوا باستقبال هذه الأعداد من اللاجئين، وأؤكد لهم أن جهودنا لن تضعف لكي نسمح بعودة آمنة وكريمة للاجئين إلى سوريا. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Soyez assurés que la France se tiendra toujours à vos côtés, aux côtés du Liban et des Libanais, et mettra tout en œuvre pour vous aider dans ces temps difficiles. Mais il faut, pour que cela fonctionne, que les autorités libanaises fassent leur part du chemin. هذا ما أتيت لأقوله لكم اليوم. تأكدوا أن فرنسا سوف تقف دوما إلى جانبكم، إلى جانب لبنان وإلى جانب اللبنانيين، وسوف تبذل كل ما هو ضروري لمساعدتكم في هذه الأوقات الصعبة. ولكن لكي ينجح هذا المسعى يتعين على السلطات اللبنانية أن تؤدي حصتها من العمل وتسير قسما من الدرب. Mesdames et messieurs, vous connaissez peut-être l'expression française « aide-toi et Dieu t'aidera ». Vas-y. سيداتي سادتي، ربما تعرفون العبارة الفرنسية ساعد نفسك يساعدك الله. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui aux responsables du Liban, c'est aidez-vous et la France et ses partenaires vous aideront. Merci. ساعدوا نفسكم وفرنسا وشركائها يساعدونكم. شكرا.